guys, ini jumpa kawan lama guys. Kawan lama ini dia ini dari di Indrapura cukup lama guys. Ya. Nama Iyad. Ya. Nama Iyad dia bilang. Bilang ya. Nama gue Iyad bilang. Ya. Kami jumpa di Indrapura ini guys. Ya. Ini termasuk preman Simpang Gambus ini guys. Ya, ya. Ya kan? Ya. Preman Simpang Gambus guys, tunggu dulu. Preman Simpang Gambus berdomisili Ya, di ya, ya, Indrapura. Ya. Betul ya, Iyad? Ya. Itu boleh ya. Di zaman keyboard. Gimana ya? Cepat. Zaman keyboard nyanyi bersama. Ini. Nyanyi bersama kami kan guys. Ya, ya. Tolong guys. Kami guys Ya. di Indrapura bilang. Ada. Ya. Indrapura. Ya. Ya. Kami tetap semangat guys. Ya. Oke. Ini. Ini. Oke. Jadi. Iya. Bye. Bye. Oke guys.